Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. So guys, মই আছোঁ বৰ্তমান পথাৰত। আজি তাৰমানে মাছ মাৰিম, চেপা পাতিম আৰু মোৰ লগত আছে ৰেহান। ৰেহান এইটো কি চেপা নেকি? এইটো চেপা নহয়, জাৰ্কি। কেইটা চেপা আছে আমাৰ লগত? তো গাইজ আমি 3টা চেপা লৈছোঁ। আমি চেপাকেইটা পাতিম কেনেকুৱা পদ্ধতিত চেপাকেইটা জোগাই দিম ভালদৰে। এটা চেপা গাইজ, তো ইয়াৰে 3খন মুখ আছে, 2খন মাছ সোমোৱা, এখন পিছফালে দি, এখন আগফালে দি, আৰু এখন হ'ল মাছ ওলোৱা। ৰেহানে লৈছে এটা, আৰু এই এটা জাৰ্কি আৰু এটা চেপা, টোটেল 3টা। দুটা লৈছে। এতিয়া আমি চেপাকেইটা পাতিম গাইজ, কেনেকুৱা চিষ্টেমত পাতিম আপোনালোকে চাই থাকক। হুচি ডাল দে Cepat kita olsil. 300. Sete. Guys, জার্কি তো কথা হলে বেশি পাবো। রেহান চেপা দিছিল। Apa ini coba? Hello guys, siapa itu? Baca berapa? এই দিবি। Wah, semua kan. মাঝে মাঝে রোকে তুই দিবি। এই সব কথা কথা জানে। Nih ada lagi. Yang nenek. Hah? Nenek. Kamu tuh nenek. Apa lagi kau cak?
एक मिनट होगा सारा का सब पलट सारा का सब पलट बंद होगा सही तो ना Kung kalakoy. गाइस फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया सेपा पता अलग देरी के हम इते सेपा के साम हैं क्या सा देरी के साम गुब्बारा पानी दे सर तो गाइस गोता ऑलरेडी सेपा तेपा पता है क्या जार की द्वितीय सेपा कंप्लीट पता क्लियर हो अलग पिছত আমি सेपा के साम की माছ पाओ बेंगे पाओ ने माছে पाओ ने काकरा पाओ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ লাইভ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই দিয়ক ना तो फोटो दिल बैठ से सेपा के लिए ऊपर तो Medi, tatawa tani ito pan lumigay yung punta mo na. Ang punta. जिनके चैन कुछ ऊपर में तो कितने बच्चे हैं हां चलो फिर बाल्टी टैग ले जिनके चैन लो रखी ये सब इसको लगे कुछ नहीं ये खाओ सेपा दिखा दो ये रखी है मत ये वो तो मत इसे होना दी वो रखी है तो गई ये देखो इतने सारा इतने नंबर से पर ऐसा पास दे दूंगी ये तो दो रखी जाएंगे अभी क्या सीन ये रखी बस सेपा तेपा चा हल फाइनली किमान माছ पालो আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু এতিয়া সেপা কিটা পাতি থৈ দিয়া ৰাতিপুৱা আকৌ চাম আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনি তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ জয় অসম।